Pass kay Flores. Tumira si number 11, wala nakuha ni. Pero nakuha ang Ganibay. Jestro for 2, wala. Nakuha ni number 28. Number 28, Ginugulo. Pass to number 5. Number 5, pasa sa baba. Number 11 for 2, ay 3. Easy basket na yan. 1928. Lamang ang Kulooy. Jestro for 2. Easy basket na yan. Oh. Number 5. Number 5. Pumasok sa loob pero huli ka. Number 11. Number 11 pa kay Aldrin. Nawala. Nakuha ni. Number 11. Wala. Tas 13 seconds to shoot. Easy basket. Jovan. Pass kay Flores. Flores. Pasa sa loob. Easy basket yan para kay number 11. Number 28. Number 28, iniisi ang bola. Number 28. Ayan na. Nahuli na number 5. Wala nakuha ni number 18. Made away. Wow. Number 18. Ayun na si Jovan. Jovan nagmamadali pero nawala ang bola. Nadulas. Bola ng Yambo. Number 18. Pass kay number 28. Number 38, Ginugulo. Number 28, ayan na. Wala nakuha ni number 11. Number 11. Last 8 seconds to shoot. Aldrin for 3. Wala nakuha ni number 5. Basta number 18, tumira, wala pa rin nakuha ni number 28. Number 28, tumira. Easy basket mo. Jovan, ayan na si Jovan. Pass kay number 11 for 3, wala. Nakuha ni Aldrin. Pass kay number 28, Koy. Number 28, pass kay number 11 for 3, wala. Nakuha ni number 5. Number 5, easy basket na para kay number 5. 32-27, namang pa rin ang Colocoy. Jovan. Pass kay Flores. Flores, in-screen ng Flores. Flores, ayan na. Pass kay Palermo. Foul, number 18. Second personal foul. First team foul. 7 minutes and 17 seconds. Lamang pa rin ng Colocoy. Nice one. Number 28. Number 28. Number 28. Pass kay number 18. Number 18. Nakuha ni number 11. Pass kay Jovan. Jovan, ayun na si Jovan. Nagmamadali. Jovan, what the hell? Pass kay Palermo. Wala. Nakakuha ni number 28. Number 28. Okay na yun. Number 11 for 2. Easy basket na yan. Pa. Jovan iniisi ang bola. Jovan natakutan pero nakuha ni Jestro, ayan na si Jestro. Pasa kay Palermo. Foul. Ha? First personal foul, second team foul. Jestro.
Pass kay number 11 for 3. Wala na ko ni Palermo kumaldag. Easy 2 points sayang. 6 minutes and 14 seconds. 36-29. Labang ang Caloocan. Number 28. Wala na ko ni number 28 pa rin. Number 28 pass kay number 11 for 3. Wala. Kapuso. Flores nagmamadali. Easy 2 points sayang. 38-29. Ang Caloocan. 5 minutes and 47 seconds. Number 28 nagtap. Naglarap na to. Number 11. Number 18. Tusmira. Pero sa kabilang. Change. Ang Caloocan. Corpin. Pas kay Cabo Negro for 3. Easy draw. 3 points na yan. Number 28. Number 28. Number 28. Pas kay EJ na untog sa bola. Time out. Young bowlers. Kerpin. Pas kay Cabo Negro. Ayan na. Kapuso. Nakuha ni number 24. Wala. Nakuha ni number Escartin. Ay. Easy basket na yan. 43-29. Namang ang Caloocan. Ang layo yan! Wala. Nakuha ni number 26. Pas sa kalaban. Nakuha ni. Ayan na, Cabo Negro. Ayan na. Ang lakas mo. Wala. Nakuha ni Corpin pas kay 26. Pas kay Escartin. Wala. Escartin pa rin. Pasa sa kalaban. Musa. Pas kay Sulit for 2. Wala. Nakuha ni Corpin. Salde. Ayan na. Wala. Nakuha pa rin. Nakuha ni Escartin. Nanggigigil. Ball na. Wala. Nakuha ni number 28 kumakaldag. Yan na. Ayan na, ginugulo. Nakuha ni number 24. Ayan na. Pas sa kapatid. Easy basket na yan. Musa. Pas sa kampe. Number 28. Inaagawan. Pastong Musa. Pero butataka kay Escartin. Ayan na si Escartin. Nagmamadali. Hindi nakita si Junel. Ayan na si Junel. Ginugulo. Number 26. Traveling. Pangit mo? Musa. Number 38. Junel. Pas kay Corpin. Gusto pang butatain. Pero wala. 3 minutes and 8 seconds. EJ. Pas kay Musa. Pas to EJ ulit. EJ. Nag-aanap ng papasahan. Pas sa gitna. Number 28. Ayan na. Ginawa ni EJ. Wow. Ay, sige. Ayan na. Sigaw daw. Ayan na. Number 36. Easy.
Musa. Pas kay 28, tumira sa malayo like Stephen Curry pero wala. Uy! Number 26, tumira. Easy daw sunod. Wala nang timeout. What the? Corpin! Wow! Musa? Musa! Pinakitaan ng dribbling. Musa? Musa. Yan na si Musa. Musa pasa kay number 28. Ayan na, naghalimaw. Easy 2 points na yan. Ayan na, binato. Pero nakuha ni Junel. Junel, ayan na! Oh! Wala! Ah! Number 28, ayan na si number 28. Naghalimaw ulit. Wow! Come on. 1 minute and 49 seconds. Na. Corpin. Corpin ginugulo ng kalaban. Corpin pero nawala ang bola. Corpin. Pass kay number 26. Pasa kay number 24. Tumira ng 3. Wala na ni Musa. 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 Yan na si Musa. Musa. Basta kampe. Foul. Number 01. Second personal foul, first team foul. Unang pagsubok. Corpin. Corpin. Pass kay number 24. Nakuha ni Corpin. Corpin for 2. Wala. Nakuha ni number 28. Ginugulo. Number 28. Number 28. Pass kay Musa for 3. 3 points. 1 minute. 53-39 lang mga Colocos. Uy! Wow, what a move! Wow! Last 50 seconds. Musa? Iba rin pala ang galaw. Musa? Musa for 3. Nag-iinit na yan. 37 seconds. Corpin. Corpin. Pasa kay number 26 pero nakuha ng kapatid. Number 24 for 3. Wala na ko ni Sulit. Number 28. Last 21 seconds. Number 28. Number 28. In-screen nun. Number 28. Namawala ang bola. Number 28. Last 10 seconds. 14. Bang! Mag-iinit na naman yan. Last 5 seconds. Ayan na si Junel. Pasa kay number 24. Pass Corpin.